What? Кто залез в целую вольеру и сидит там? И съел весь корм? Угу. Да, ты не знаешь? Нет. Скажи, мама. Мама. What does it sound like? What does it sound like? What the heck does that sound like? What? Tell me again. You want Janine? Do you want Janine? It sounds like something, I just can't figure it out. Alright. See? You're being such a good girl. Good girl, Lola. Here, lie down. No. Lie down. Amber, say I love you. Я не ругаюсь на тебя. Зачем ты спрятался от меня? Я везде ищу тебя, зову тебя. Космос. Кося? Космос. Ну, что еще раз скажешь? Nina. No more. Almost done. Just a little bit more. A little bit. No more. اللقاء. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر أعجبني والاشتراك بالقناة. شكرا لكم.